San Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16, versos 13 al 18, verses 13 to 18, que fue los que leímos al principio. which were the verses we read at the beginning. Y vamos a leerlos de la misma manera. We're going to read it in the same fashion. Leemos uno en español, el siguiente en inglés, Read one in Spanish, then in English, y todos leemos el número 18. and then we'll all read verse 18. Los invito a que estemos en pie, por I invite you favor, to mis stand. hermanos. Dice la palabra de Dios. The word of the Lord says, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? Verso 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. 15, por favor. He said unto them, But who do you say I am? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you, Peter, are this rock, and I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Leámoslo todos. That's Y all yo read. también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor Jesús, te pido, Dios mío, que seas hablando a tu iglesia. Habla a tu pueblo, Señor, enséñanos y capacítanos a través de tu palabra. En tu nombre, Dios mío, que la palabra que tú me has dado la pueda compartir y que todos seamos edificados. En tu nombre, Dios mío. Amén. Estén cómodos, You may por be favor. seated. Vamos a empezar con una serie de enseñanzas hablando acerca de la iglesia. We're going to begin a series of messages speaking about the church. Es importante saber qué es la iglesia. It's important to know what the church is ¿En qué nos convertimos nosotros? and what we become. ¿Cuál es nuestra labor en el mundo? What is our place in the world? Y es necesario que usted y yo estemos seguros de dónde estamos. And we need to be sure of where we are. Así que vamos a estar hablando unos domingos acerca de la iglesia. So the next following Sundays, we're going to be talking about the church. Y es bueno saberlo And it's good to know porque vivimos en una sociedad individualista. because we live in an individual society. Nos hemos acostumbrado a vivir aislados. We're used to living isolated. Vivimos aislados. We live isolated. Difícilmente usted conoce a los vecinos de donde vive. You rarely know your neighbors anymore. Y si los conoce será de saludo. And if you know them, you just say hello. Es normal que usted y yo entremos a nuestro apartamento, a nuestra casa, It's normal for us to go inside our homes, y ni siquiera nos interesa quién vive alrededor. and we don't even care who lives around us. Y si somos sinceros, And if we are honest, ni falta nos hace. we don't even really mind, ¿Cierto? right? Las explicaciones pueden ser muchas. There can be many explanations. Quizá nos separa el idioma, Maybe there's a language barrier el país de origen, or a country of origin, las ocupaciones. the preoccupations. Pero como resultado es que somos una sociedad individualista. But the result is we are an individual society. Por eso se nos dificulta entender qué es ser cristianos. That's why it's difficult for us to understand what it means to be a Se nos Christian, dificulta entender qué quiere decir ser parte de una iglesia. what it means to be a part of a church. Porque aunque la salvación es personal e individual, Because even though salvation is personal and individual, eso es cierto. Individual y personal. individual and personal, Usted no puede salvar a nadie you cannot save anyone, y nadie lo salva a usted. and no one can save you. Es un trabajo entre Dios y yo. It's between God and me. Sin embargo, But sí tiene un aspecto de comunidad. there is an aspect of community. Porque cada salvo Because everyone that is es saved incorporado a algo que se llama iglesia, is brought into the church, al cuerpo de Cristo. into the body of Christ. Y en la Biblia hay varias figuras que nos hablan And in the Bible, there are several figures
acerca del sentido comunitario de la iglesia. that speak about the communal sense of the church. La Biblia dice que la iglesia es una familia The Bible says that the church is a family donde somos todos hermanos. where we are all brethren. También dice que es un cuerpo It says we are a body donde cada uno de nosotros somos miembros. where each and every one of us is a member. Pero también dice que somos un pueblo But it also says we are a people con una ciudadanía celestial, with a celestial citizenship. un rebaño, We are a flock, una casa espiritual a spiritual dwelling place formada por piedras vivas, conformed of living stones, siempre hablando de comunidad, always speaking of community, siempre hablando de comunidad, always speaking of community. porque el diseño de parte de Dios Because the design from God es un pueblo que crea en Él, is to create a people within himself, no personas aisladas, not separate individuals, una iglesia. but one church. Así que vamos a hablar acerca de qué es la iglesia, So we're going to speak about what the church is de quién es la iglesia and who does the church belong y to qué significa pertenecer a la iglesia. and what does it mean to belong to the church. De la misma manera de hace 8 días, In the same way as a week ago, primero vamos a hablar qué no es la iglesia, we're going to speak about what the church isn't para dar claridad to understand a lo que Dios quiere decirnos hoy. what God wants to speak to us today. Primero que todo, First of all, la iglesia no es un edificio. the church is not a building. Nosotros erróneamente decimos vamos a la iglesia We wrongfully say we're going to the church y nos referimos a este lugar. and we refer to this place. Pero la iglesia no es un edificio. But the church is not a building. La iglesia no es el lugar donde nos congregamos. It's not the place where we gather together. No es el salón, It's not the hall, por bonito que sea. or even if it's beautiful. Y hay gente que tiene pensamientos místicos acerca del lugar de reunión. Then people have very mystic beliefs about what the church is. Hay gente que cree que esto es un altar. People think that this area is an altar. Y en el tiempo que llevamos aquí, And in the time that we have been here, aquí no hemos sacrificado a nadie todavía. we haven't sacrificed anyone yet. Porque ese era el altar, Because that was what the altar was, donde sacrificaban animales where they would sacrifice animals y su sangre se derramaba. and their blood would be spilt. Usted se asusta donde yo haga eso. You would be afraid if I did that. No crea, yo también me asusto. I would also. Así que esto no es un altar. So this is not an altar. Ni la parte física es un templo. Or this physical realm is not a temple. Por eso hay personas con ese pensamiento místico That's why people have this mystic que belief. dicen, allá solo se suben algunos, Only a few can get up there porque eso es un lugar santo. because it is a holy place. No, los santos somos No, nosotros. we are the ones that are holy. Esto es un lugar donde nos This reunimos. is just a place of gathering. Porque Cristo no murió por paredes y puertas. Because Jesus did not die for doors and for walls. Cristo murió por personas. Christ died for each and every one of us. Y la Biblia dice que el templo And the Bible says that the temple somos nosotros. is you and me. Primera de Corintios 3:16 1 Corinthians 3:16. dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? For do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. Porque el templo de Dios, For the temple of God, el cual sois vosotros, in which you all are, santo es. is holy. El templo The temple es usted y soy yo. is you and I. Esos somos los santos. That is who the saints are. No los lugares, Not the places. no los espacios. Not the Gracias rooms. a Dios por los espacios. Thank God for the spaces. Pero el santo, el llamado a ser santo debe ser usted y debo ser yo. But the ones called to holiness are you and I. Así que yo quiero que usted y yo cambiemos la manera de hablar. So let us change the way we speak. Estamos orando para que el Señor nos regale un lugar de reunión propio. We're praying so that God may give us our own church property. Pero iglesia hay hace rato. But we are the church. Iglesia tenemos, iglesia We somos. are the church. We
have a church. Porque el templo es usted y soy yo. Because the temple is you and I. Claro, y necesitamos un lugar propio. Of course, we need our own place. Pero ese lugar no es la iglesia. But that is not the church. La iglesia es usted y soy yo. You and I are the church. La iglesia tampoco son los líderes. The leaders are also not the church. Aunque el pastor y la junta local hacemos parte de la iglesia, Even though the pastor and the committee are a part of the church, no somos la iglesia. we are not the church. La iglesia no es un grupo reducido de personas. The church is not a small group of people. Y hay gente que aunque dice que lo entiende, no lo entiende. And people think they understand, but they don't. Porque cuando no lo entiende, Because when they don't understand, se para fuera de la iglesia they stand outside of the church. y dice es que a la iglesia le falta esto. And they say, the church needs this. A la iglesia le falta amor. Church needs love. A la iglesia le falta 1, 2, 3 Church cosas. needs 1, 2, or 3 things. Sintiéndose fuera de la iglesia. Feeling outside of the church. Lo que quiere decir es que a algunos líderes o el pastor le falta algo. And what it means is that the pastor or some leaders might need something. Pero la iglesia es todos. But we are the church. No podemos separarnos de la iglesia. We cannot separate ourselves from the church. Todos hacemos parte de la iglesia. We are all a part of the church. Así que cuando usted escuche es que la iglesia When we hear the church, tiene que sentirse identificado. you have to feel Porque están identified. hablando de usted Because we're speaking about y you están hablando de mí. and speaking about me. La Biblia dice, The Bible says, Primera de Corintios 12, 1 Corinthians 12, porque así como el cuerpo es uno for as the body is one y tiene muchos miembros, and has many members, pero todos los miembros del cuerpo, but many members of the body, siendo muchos, being many, son un solo cuerpo. are one body. Así también Cristo. So also in Christ. Es decir, la iglesia, un cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. The body is one, but it has many members. Así es la iglesia. That is the church. Somos muchos miembros. We are many. Espero que seamos cientos, I hope we are hundreds, miles, thousands. pero al final somos But in the end, we are one. una iglesia One church formada por muchos miembros, formed from many members, por todos los miembros. by all of the members. Usted You y yo. and I. Pero la iglesia tampoco son los cultos, But the church is not just the services. porque no puede existir iglesia solo los miércoles y los domingos. Because church cannot only exist on Wednesdays and Sundays. O sea que los otros días no hay iglesia. So there's no church any other day of the week. Si nos reunimos solo 2 días por semana, If we only get together twice a week, ¿cómo pueden ejercer los dones y ministerios los que no dirijan la música o prediquen el miércoles o el domingo? how can those that don't lead worship or preach can develop these the fruits of the Spirit? Se sentiría apartado, They would probably feel set apart, separado. separated. Pero resulta que la iglesia es un ente que funciona todos los días, But the church is an entity that works every day, todas las semanas, all week, todos los meses, all months, todos los años, every year, ininterrumpidamente. uninterrupted. Lo que sucede 2 veces por semana What does happen twice a week es que la iglesia se congrega. is that the church gathers together. La iglesia se reúne para ofrecer culto a Dios. We get together to worship God. Así que lo que tenemos aquí es un culto congregacional. So what we have here is a congregational setting, Además que es un mandato bíblico. and it is a holy mandate. No existe cristiano que no se congregue. There isn't a Christian that does not gather. Un cristiano tiene que A congregarse. Christian should gather, Si no, no es cristiano. or else they are not Christian. No hay otra opción. There's no other option. Porque la Biblia dice, The Bible says, Hebreos 10:25, Hebrews 10:25, no dejando de congregarnos, not forsaking the assembly, como algunos tienen por costumbre, as a matter of some, sino but exhortándonos, exhorting one another, y tanto más and so much more, cuando ves que aquel día se acerca. when you see that day approaching. Eso quiere decir que al congregarnos That means that as we gather,
El Señor nos exhorta the Lord exhorts us y nos recuerda and reminds us que el día del Señor se that the acerca. day of the Lord is upon us. Así que la iglesia no son los servicios congregacionales, So the church are not just the church services, aunque la iglesia se reúne a hacer culto congregacional, though we get together to make service, pero no existe but it does not exist. cristianismo sin congregación. There is no Christianity without congregation. Será un lector de la Biblia, Might read the Bible, será ¿cómo podemos decir? Será alguien que le gusta ver videos de prédicas por YouTube, someone that likes to watch sermons on YouTube, pero no un cristiano. but not a real Christian. Un cristiano se congrega. A Christian Un gathers cristiano hace parte de una iglesia. and is a part of a church. Amén. Amen. Entonces, ¿qué es la iglesia? So, what is the church? La palabra iglesia viene de un griego The word church comes from the Greek que significa that means llamar fuera. called out. Llamar fuera. Called out. Así que la iglesia So the church es un conjunto de personas is a gathering of people que han sido llamadas fuera. have been called out. Pudiésemos parafrasear esta definición. We could change this the meaning a little bit. Es un grupo de personas It is a group of people que han sido separadas, who have been separated, santificadas, sanctified, redimidas, redeemed, unidas a Cristo united unto y Christ, entre sí and amongst them para la gloria de for the Dios. glory of God. Aleluya. Praise the Lord. Una vez más, One more time. la iglesia es un grupo de personas The church is a group of que han people sido separadas, that has been separated, santificadas, sanctified, redimidas, redeemed, unidas a Cristo united unto Christ, y entre sí and amongst each other para la gloria de for the Dios. glory of God. Cristo murió en la cruz Christ died on the cross con el objetivo de salvar personas comunes y corrientes with the goal of saving common people, y les dio un llamado especial and he gave them a special calling para conformar su iglesia. to transform his church. Mira a los hermanos a su alrededor. Look at the brethren around you. Míralos, míralos. Look at them Tranquilo, con confianza. with confidence. El vínculo que nos une The thing that unites us es que hemos sido is salvados that we have been saved y hemos sido llamados and called a pertenecer a la iglesia to belong to the church por el mismo Salvador, by the same que al Savior mismo tiempo es nuestro Padre, and our Father, lo que nos convierte en what turns us into hermanos. brethren. Por eso nos decimos, Dios le bendiga, hermano. That's why we say, God bless you, No brother. es solamente un saludo, It's not just a greeting. es reconocer que tengo mi hermano, It's recognizing that I have my brother por el cual también Cristo murió, that Christ also died for, por el cual el Señor también ha hecho cosas especiales. which the Lord has done special things for. Mi hermano en Cristo. My brother in Christ. Oye, yo estaba revisando la Biblia I was reading the Bible, y le voy a decir algo que no gusta mucho. and I'm going to say something that might not be very appealing. En una oportunidad, In an occasion, a Jesús se le acercaron y le dijeron, some gathered together around Jesus and they allá said, está tu mamá y tus hermanos. there's your mother and father are here. Te buscan, ve. They want to see you. Y él dijo, no, 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 no. And he said, no. Mis hermanos y mi madre My son los que brothers escuchan la palabra de Dios y la And obedecen. sisters are the ones that listen to my word and obey it. O sea que Jesús le dio más importancia a los hermanos en la fe So Jesus gave more importance to the brethren in the que a faith sus hermanos de sangre. than his own blood-related siblings. Le dejo ese dato ahí. I'm leaving that for you. Así que ser parte activa de una iglesia So being an active part of the church no es una opción para un cristiano. is not an option for a Christian. La iglesia es central en el plan de Dios. The church is central to God's plan. Estar en Cristo es estar en la iglesia. To be in Christ is to be in the church. Amar a Cristo es amar la iglesia. To love Christ is to love the church. Saulo asolaba la iglesia. Saul of Tarsus would persecute the church. Quiere decir que perseguía a la comunidad de He cristianos, would persecute the community of Christians, a los que fueron llamados fuera. those who have been called out. Entraba casa por casa
He would go into each home, los arrastraba a hombres y mujeres, drag women and children, los enviaba a la cárcel. send them to jail. Y cuando iba a hacer lo mismo a una ciudad llamada Damasco, And when he would do the same in a city called Damascus, lo rodeó un resplandor de luz del cielo. a blinding light shone upon him. Y preste la atención, Hechos 9:4. Acts 9:4. Y cayendo en tierra, And falling onto the ground, oyó una voz que le decía, he heard a voice saying, Saulo, Saulo, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why do you persecute me? La voz que le hablaba pudo haberle dicho, Saulo, ¿por qué persigues a esos hombres y a esas mujeres? The voice could have said, why do you follow these men and women? La voz que le hablaba pudo haberle dicho, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? The voice could have said, why do you persecute the church? Él se lo tomó personal. But he took it Le personally. dijo, ¿por qué me persigues? Why do you persecute me? ¿Por qué te metes conmigo? Why are you against me? ¿Por qué me persigues? Why do you persecute me? Me imagino a Saulo. And this surprise Saul. así? What do you mean? ¿A quién estoy persiguiendo? Who are you persecuting? Si son unos hombres y mujeres por ahí sin importancia. They're just some men and women with no importance. Así que él preguntó, verso 5, So he asked in verse 5, ¿quién eres, Señor? who are you, Lord? Y le dijo, And he said, yo soy Jesús, I am Jesus, a quien tú persigues. whom you persecute. Dele una alabanza al Praise the Señor. Lord. El Señor se lo toma personal. He takes it personally. Así que, hermano, no podemos separar a Jesús de la iglesia. We cannot separate Christ from the church. No podemos decir, yo amo a Dios, pero no estoy de acuerdo con la iglesia. You can't say, I love God, but I'm not in agreement with the church. No podemos decir, yo respeto a Dios, pero estoy en contra de la You iglesia. cannot say, I respect God, but I'm against the church. Yo no puedo decir, yo amo a Dios, pero odio a la You iglesia. cannot say, I love God, but I hate the church. Porque Jesús dijo, Because Christ said a alguien que se metía con la iglesia, to someone that would go against the church, ¿por qué me persigues? why do you persecute me? Y le tengo una anécdota. And I have an anecdote for you. Imagine usted a un esposo perdidamente enamorado de su esposa, Imagine a husband that is deeply in love with his wife. que la consiente, la ama y da todo por ella. He takes care of her. He will do anything for her. Y recibe una invitación de un amigo And he receives an invitation from a y friend. le dice, amigo, venga y lo invito a comer una carne deliciosa. I'm going to invite you for a steak. Luego nos comemos un postre, un Then helado We'll have an ice cream. We'll have some dessert. y terminamos esquiando. And we'll go skiing later. Yo le pago todo. I'll pay everything for you. Venga para acá. Come with me. Lo espero a usted, I wait for you, pero venga sin su esposa. but don't bring your wife with you. Esa mujer me cae mal. I don't like her. Además creo que ella está loca. I think she's crazy. ¿Cómo reaccionaría ese esposo enamorado? How would that loving husband react? ¿Irá o no irá? Would he go or not? Primero la hace respetar. First, he would ask him to respect Le va a her. decir, si mi esposa no cabe, It says, if my wife is not welcome, tampoco yo. then I don't either. Dios ama tanto a su iglesia, God loved his church so much que es su esposa, that is his wife, que la hace respetar donde sea. that he makes her be respected anywhere. El Señor la hace respetar The Lord siempre. makes her be respected everywhere. Así que, hermano, tenga cuidado en cómo se expresa y habla de la iglesia de Dios. So be careful the way you speak about the church of God. No sea que terminen problemas como Saulo. Don't end up in trouble like Saul did. ¿Me está siguiendo? Do you understand what I'm saying? Incluso hay un texto bíblico que dice There is a verse that says que quien cause divisiones en la iglesia that whoever causes divisions in the lo puede church, sacar. you can take him out. ¿Pero por qué? But why? Porque Dios defienda su iglesia. Because God defends his church. Y así como Saulo, And just like Saul, él se lo toma personal. he takes it personally. Quien se mete con la iglesia Whoever gets with the se church mete con Cristo. goes against God. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Because the church is the body of Christ. Colosenses 1:18. Colossians 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. And he is the head of the body, which is the church. Así que la ecuación es sencilla. So it's very simple. Estar en Cristo
is to be in Christ, es estar en la is iglesia. to be in the church, Amar la iglesia to love the church, es amar a Cristo. is to love Christ. Murmurar contra la iglesia To speak against the es church murmurar contra is to Cristo. speak against Christ. No puede hacer diferencia. There can be no difference. Por eso yo quiero hacerle una pregunta. That's why I want to ask you a question, Y respóndasela a usted mismo. and you can answer it in your own mind. ¿Qué tan importante es la iglesia How para usted? important is the church for you? ¿Es algo central en su vida? Is it something that is focal of your life, ¿O es algo que ocupa solo 2 horas de su semana? or just a couple of hours in the week for you? ¿Usted sabía que hay gente que usa a la iglesia? There are people that use the church La usa para calmar su conciencia, to calm their conscience, para decir, por lo menos ya cumplí con Dios. to say, I have my checklist with God. Pero con la palabra de Dios estamos viendo But with the Word of God, que así como nos dedicamos a Cristo, says that how we dedicate ourselves to Christ, debemos dedicarnos a la we iglesia, should dedicate ourselves to the porque church, no hay ninguna diferencia para Dios. because there is no difference with God. Vamos a darle prioridad We're going to give priority a la iglesia. to the church. Siguiendo en esta línea, Continuing with this line of el thought, Señor o la iglesia no está sola en el mundo. the church is not alone in the world. La iglesia tiene dueño. It has an owner. La iglesia tiene un Señor. It has one Lord. Y las escrituras lo dejan claro. And the Bible says, Luego de que Pedro tuvo la revelación al decir que Jesús era el Cristo, after Peter had his revelation, knowing that the church was Christ, San Mateo 16:18, Matthew 16:18 says, Jesús le dijo, and he says, y yo te digo que tú eres Pedro, and I say to you, you are Peter, y sobre esta roca and on this rock edificaré mi iglesia. I will build my church, Ese mi and that mine es un adjetivo posesivo. is a possessive adjective, Está diciendo me pertenece. saying that it belongs to me. Jesús no dejó lugar a dudas. Jesus had no doubts. Dijo mi iglesia, And he said, my church de nadie más. belongs to no one else. En la carta a los Corintios hay una expresión similar. In Corinthians, there is a similar expression. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, Paul, apostle of Jesus Christ by the will of God, y el hermano Timoteo, and Timothy, a la iglesia de Dios to the church of God, que está en Corinto. which is in Corinth. ¿A la iglesia de quién? To the church of who? A la iglesia de Dios. To the church of God. Ahora ese de Not that muestra posesión y pertenencia. shows a sense of belonging. Por eso, querido hermano, That's why, brethren, quiero exhortarlo en esta tarde. I want to exhort you saying, Es un error cuando decimos la iglesia de latinos, when we say the Spanish church, iglesia de inmigrantes, or the immigrant church, iglesia de colombianos, or the Colombian church, iglesia de mexicanos, or the Mexican church, iglesia de centroamericanos. or the church of the other Latinos. Yo entiendo I understand la intención, the intention, pero eso ofende a Dios, but that offends the Lord, porque no somos una secta, because we are not a sect. somos iglesia de We are the church of Dios. God. Y en la iglesia de Dios And in the church of God, no hay nacionalidades. there's no nationality. Todos somos iguales. We are all the same. Su palabra dice, His word says, Colosenses 3:11, Colossians 3:11, donde no hay griego ni judío, where there's no Greek or Jew, circuncisión ni incircuncisión, circumcised or non-circumcised, bárbaro ni escita, barbarian or Scythian, siervo ni libre. slave or free, Preste atención. Sino que Cristo es el todo but Christ is all y en todos. in all. Entonces, ¿de quién es la iglesia? So who does the church De belong Dios. to? Belongs to Es la God. iglesia del It's Señor. the church of the Lord. Por eso, mi querido hermano, That's why, my brother, estamos haciendo esto. we're doing this.
Porque como la iglesia es de Dios because the church is of God, y para Él no hay and nacionalidades, there's no nationality. todas las personas que entren aquí Any person that walks in here reciben palabra. will receive the word Reciben la palabra Will de receive the Dios word of God para fortalecer sus vidas, to strengthen para their lives, salvarles. to save them. Así que ténganos paciencia. So be patient with us. Cada día lo haremos We mejor. will do it better every time. El apóstol Pedro en su carta también le escribió a los ancianos y a los pastores. The Apostle Paul also speaks, Peter speaks in his letters as well. Y les recordó algunas verdades. And he reminded them some truths. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, Shepherd the flock of God which is among you, cuidando de ella no por fuerza, serving as overseers not by compulsion, sino voluntariamente, but willingly, no por ganancia deshonesta, not for dishonest gain, sino con ánimo pronto, but eagerly, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, not being lords over those entrusted to you, sino siendo ejemplos de la grey. but being examples to the flock. Así que la palabra de Dios dice, So the word of God says, la grey de Dios. the flock of God. Por eso tampoco es correcto That's why it's not correct to say, que usted diga la iglesia del pastor tal, the church of Pastor X, la iglesia del pastor William. Pastor William's church. Yo no tengo iglesia. I don't have a church. Yo no soy dueño de ninguna I'm iglesia. not the owner of any church. Aunque yo he dirigido proyectos de construcción Though I've led construction projects, y he construido o por lo menos reformado lugares de reunión, we have reformed places of worship. eso no me hace constructor de iglesias. Doesn't make me a builder of churches. Eso me hace constructor de proyectos de construcción, That makes me a builder of construction projects, pero no de iglesias. but not of churches. Cuando yo llegué aquí, When I came here, ya había iglesia. there was already a church. Y si el Señor tarda un poco, And if the Lord tarries a llegará little, el tiempo en que yo me voy. there will be a time where I will leave. Y si el Señor no viene, aquí seguirá habiendo iglesia. And if the Lord has not returned, there will be a church here. Porque el pastor no es dueño de nada. Because the pastor is not the owner of anything. El pastor es un administrador. He is an administrator. Y un administrador atiende los bienes de otro. And he takes care of the wealth of others. En este caso, yo cuido y apaciento la iglesia de Dios. In this case, I take care of the church of God. Por eso lo hago con respeto. That's why I do it with respect. Hermano, usted no sabe el temor con el cual uno hace su trabajo. You know the fear that we have in the work we do. Porque la Biblia le dijo a los pastores no como teniendo señorío, Because the Bible says not being lords over them, no como queriendo decir aquí es lo que yo diga y ya. not saying I do everything that I say and that's it. Eso es tener señorío. That is to have lordship. Y la iglesia tiene un solo Señor. And the church has one Y Lord, se llama and his Jesucristo. name is Jesus Christ. Al que sea la gloria por los To him siglos be de the los glory siglos. and the honor. Por eso, hermano, That's why ustedes conocieron a mi papá. you knew who my father is. De él aprendí que a la iglesia se le trata con respeto. I learned from him that you treat the church with A la respect. iglesia no se le habla con brusquedad. We don't speak to the church with harshness. Claro, se predica contra el pecado. We preach against sin. Se predica con lo que está mal, We preach against that which is bad, pero nunca faltando al respeto. but never a lack of respect. Nunca maltratando a los hermanos. Never mistreating the brethren. Porque yo tengo claro Because I understand que algún día that one day el dueño de la iglesia that the owner of the church me va a llamar a cuentas will call me to account. y va a abrir un librito He will open a book y me va a decir cómo administró aquí, and he will tell aquí, me, aquí. how have you administered this and this? Por eso That is why lo hago con mucho temor, I do it with a lot of fear and trembling. con autoridad dada por Dios, With the authority given by God, pero sin maltratar a nadie. but without mistreating anyone. Así que mi querido hermano, That's why, brethren, si el pastor, if the pastor, que es el administrador, who is the administrator, no maltrata a la iglesia, shouldn't mistreat the church, mucho menos las ovejas, much less the sheep and the flock. jamás. Never. Por favor, tenga cuidado en cómo le habla a su hermano, Be careful with the way we speak to your brother, porque también es iglesia because they are also the church, y tenemos un solo Señor. and we have one Lord.
Cuando yo tengo claro el señorío de Cristo, when I know the lordship of Jesus, eso me lleva a mí como pastor a descansar. it leads me as a pastor to rest. Porque yo hago todo lo que está a mi alcance. Because I do everything that is in my power. Yo me esfuerzo en estudiar la palabra. I make an effort to study the word. Yo me sentiría muy mal viniendo a predicar la palabra sin haber hecho un trabajo de oración, de estudio, de revisión. I would feel bad if I don't have a time of prayer and revision and study in the word. Y se va mucho tiempo en esto. And I've been doing this for a while. Yo me dedico a enseñar, a predicar, a aconsejar, Dedicate myself to preach and to teach and to give advice, a instruir, a capacitar. to instruct and to Procuro que todo marche bien. and hope that everything goes well. Pero al final del día, But at the end of the day, como la iglesia tiene un dueño, as the church has an owner, me puedo arrodillar delante de él I can humble myself before y le him puedo decir, Señor, and say, Lord, estoy haciendo lo mejor que puedo. I'm doing the best that I can, Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. making my best effort, Sin embargo, but es tu iglesia. it's your church. Señor, yo estoy haciendo lo que puedo. I'm doing whatever I can. Haz el resto tú. You can do the rest. Señor, yo estoy predicando tu palabra. I'm preaching your word. Ahora haz que esa palabra germine Now en el let that corazón. word sprout in those hearts. Ese es mi descanso. That is my rest. Por eso, hermano, usted no me va a escuchar diciendo, qué estrés la iglesia. That's why you will never hear me say, it's so stressful, the Que church. se estrese el dueño. The owner can get stressed. Yo solo soy un I'm administrador. just an administrator. ¿Y usted sabe por qué el Señor es el dueño de la iglesia? You know why Jesus is the owner of the church? ¿Usted sabe por qué? Do you know why? Porque Él la pagó. Because he paid for her. Él la compró con su He sangre bought her preciosa with his precious blood en la cruz del Calvario. on Calvary. Hechos 20:28. Acts 20:28. Por tanto, Therefore, mirad por vosotros take heed of yourselves y por todo el rebaño and for all the flock en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos in which the Holy Spirit has made you overseers para apacentar la iglesia del Señor, to shepherd the church of God, la cual Él ganó por su propia sangre. which he purchased with his own blood. Apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. To take care of the church of God, which he bought with his own blood. Y quiero recordarle algo. And I want to remind you, Antes de la cruz, before the cross, el pueblo de Dios era Israel. the people of God were Israel. Era un privilegio exclusivo de esa nación. It was that exclusive privilege of that Eran los nation. únicos. They were the only ones. Pero a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, But through the work of Jesus Christ on the cross, se abrió un camino para todas las there was personas. a way open to all men En todas partes del mundo. in all parts of the world, Y todos los que creyesen en Él and all who believe on him puedan ser constituidos hijos e hijas de Dios. can be made sons and daughters of God Y puedan ser incorporadas a su iglesia. and can become a part of the church Y les sea dada and be given una ciudadanía celestial. a holy celestial citizenship. Así que el precio que se pagó por la iglesia So the price that was paid on the cross fue muy alto. was very high. Por eso la iglesia del Señor es valiosa. That's why the church of God is valuable, La iglesia del Señor tiene un valor incalculable. has incalculable cost. Primera de Pedro 2:9. 1 Peter 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, But you are a chosen generation, real sacerdocio, a royal priesthood, nación a santa, holy nation, pueblo adquirido por Dios, his own special people, para que anunciéis las virtudes de aquel that you may proclaim the praises of him que os llamó de las who tinieblas called you out a su luz of admirable, darkness into his marvelous light. que nos llamó, He who called us, called called us out. Y sigue diciendo, And it says, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, you who were not a people,
pero que ahora sois pueblo de Dios, but are now the people of God, que en otro tiempo no habíais alcanzado who misericordia, have not obtained mercy, pero ahora habéis alcanzado misericordia. but have now obtained mercy. Somos iglesia porque We- Jesucristo We are church because of Christ pagó el precio and his cost on the cross, y nos hizo sus hijos. and he made us his children. ¿Usted qué dice? ¿El Señor amará o no amará a su iglesia? Does the Lord love his church or not? En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, In the book of Ephesians, el apóstol les está haciendo unas recomendaciones a los esposos, the apostle makes a recommendation to the husbands, poniendo como ejemplo a Cristo y su iglesia. putting Christ and his church as examples. Y le dice, maridos, amad a vuestras It mujeres, says, husbands, love your wives, así como Cristo amó a la iglesia just as Christ also loved his church y se entregó a sí mismo por ella. and gave himself for her. Es un amor That is love, profundo, deep and profound. es un amor que lo entrega todo. It is a love that gives it all. Por eso, ¿dónde están los esposos? Because we're the husbands. Levanten la mano los esposos. The husbands can raise their hands. Ese es el nivel de amor que Dios espera que usted le dé a su esposa. That is a level of love that God wants you to give your wife. Un amor en el cual lo dé todo. A love that gives it all. Porque Dios ama a su iglesia. Because God loves his church. Hermano, siéntase amado por Dios. Feel loved by God. Porque Dios ama a su iglesia. Because God loves his church. Pero no solo la ama, sino que la sustenta y la cuida. He doesn't just love her, but he nurtures and takes care of her. Verso 29. Verse 29 says, Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, for no one ever hated his own flesh, sino que la sustenta y la cuida, but nourishes and cherishes it, como también Cristo a la iglesia. just the Lord does to the church. Así que el Señor no solamente la redimió, He did not only redeem the church, no solamente la ama, he doesn't only love her, sino que también la sustenta. but he also sustains it. Le da el alimento para su crecimiento y desarrollo. Gives her the food for her growth. ¿Usted sabe cuál es el Sustenance. alimento de la iglesia? You know what the food of the church is? ¿Alguien sabe cuál es el alimento de la iglesia? Does anyone know what the substance of the church is? La palabra. The word. Es el pan que descendió del It's the cielo bread that came from heaven y da vida al mundo. and gives life to the world. La iglesia se sustenta a través de la palabra, The church sustains itself through the word. pero también la cuida. But he also takes care of Él her. es el buen pastor. He is the good Él shepherd. la protege. He protects her. Él la rodea. He surrounds her. Por eso no vivimos atemorizados del mundo, That's why we're not afraid of the things of this world. porque el Señor cuida a su iglesia. Because the Lord takes care of his church. La historia ha mostrado The story has shown que en muchas partes del mundo, that in many parts of the world, en países comunistas, in communist countries, han tratado de destruir la iglesia they've tried to destroy the y church prohíben hablar de Jesús and they go against the word of y God botaban las Biblias and to throw away the Bibles, y creían que la iban a destruir, and they thought that they would be destroyed, pero como el dueño la cuida, but the owner takes care la of the iglesia church. seguía marchando, The church continues. la iglesia seguía creciendo, The church continues to la grow, iglesia seguía extendiéndose, continue to extend itself. la iglesia siempre sale The triunfante church has always been triumphant porque tiene un Dios que la cuida. because they have a God that takes care of her. Jesús prometió Jesus promised que ni siquiera las puertas de la muerte, that not even the gates of hell, ni siquiera las puertas del infierno the gates of Hades la themselves, pueden vencer, can destroy the church porque Él la cuida y la sustenta. because he takes care of her and Den sustains gloria a her. Dios. Praise the Lord. Alabe al Señor. Praise the Lord. Aplauda al Dios de esta iglesia. Hermano querido, My dear brother, qué bendición sister. el que usted y yo tenemos. what a blessing it is. Hemos sido llamados fuera, We have been called fuera del pecado, out of sin, fuera de la condenación. away from condemnation. De eso fuimos llamados fuera, That's what we've been called out of, para pertenecer al cuerpo to belong to the body que es su iglesia. that is his church. ¿Usted lo buscaba? You were looking for it? No, No. yo menos.
neither was I. Pero Dios en su bendita gracia, But God in His mercy, Él quiso llamarnos He wanted to call us. y ahora pertenecemos a su iglesia. Now we belong to His church. Un lugar donde tenemos un Señor que nos ama, A place where we have a God who loves donde us. tenemos un Padre que nos cuida, We have a Father that loves donde us. tenemos a alguien que se entregó por Someone who nosotros, gave Himself for us. nos dirige y nos lleva en victoria. And He brings us and takes us into victory. Esa es la iglesia. That is the church. Evidentemente, And evidently, la iglesia no es perfecta. the church is never perfect. ¿Usted sabe por qué no es perfecta? You know why? Porque la conforman personas. Because it's made out of people. Y las personas somos imperfectas. And we are imperfect. Si a usted le dicen que hay una iglesia perfecta, If somebody tells you there is a perfect church, por favor ni se le ocurra ir. don't even go there. Porque cuando usted entre, Because when you get there, le daña la perfección. you're going to ruin their perfection. Porque usted y yo Because you and I somos imperfectos. are imperfect. En este lugar In this place, estamos reunidas being together, personas mal geniadas, ill-tempered people, gente con mal carácter. people with maybe a bad attitude. No vaya a decir amén. Don't say amen. Personas con problemas de convivencia. Or people that have problems living with each other. Hay gente con problemas familiares. There are people with family issues, Hay personas tercas. persons that are stubborn, Hay gente orgullosa. people that are thinking higher of themselves. Aquí Here, Aquí hay gente que se le extiende un poquito la lengua people that like to talk maybe a little more than they have to, y habla de más. and talk a little bit more than they should. Gente imperfecta. Imperfect people, Personas en proceso de construcción. persons in that process. ¿O seré solo yo? Or is it just me? Personas en proceso de reconstrucción. People that are reconstructing their lives. Pero el Señor But the Lord dijo, son mi iglesia. said, they are my church. Y a pesar de su imperfección, And in fact of their el imperfections, Señor la ve hermosa. the Lord sees her as beautiful. El Señor la ve con ojos de esposo enamorado. He sees her as a loving husband. Y el Señor le tiene paciencia. And He is patient with her. Y a través de su palabra, And through His word, la está preparando y la está moldeando. He is reshaping her. Efesios 5:27. Ephesians 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, That He might present him to herself, una iglesia gloriosa, a glorious church que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, that would not have a spot or wrinkle or any such sino thing, que fuese santa y sin mancha. but to be holy and without blemish. Y entiéndame lo siguiente, And understand this. el Señor en su amor In His love, le tiene paciencia a su iglesia. He is patient with His church. Es decir, nos tiene He paciencia. is patient with us. Pero no quiere que nos quedemos así. He doesn't just want us to be this way. Él la va edificando. He will continue to grow her. Él la va corrigiendo. He will rectify some Él la va things, moldeando a He will través de su palabra. shape and mold her according to His Porque word. vea cuál es el objetivo. Because look at the objective, Es que no tenga mancha, ni arruga, To ni not- cosa to not have semejante. any spot or wrinkle or anything such. Pero si el Señor, que es el dueño, tiene paciencia, But if the Lord, who is the owner, who is patient, tenga usted también paciencia. be also patient with us. Y le aseguro que a mí me ha tocado tener longanimidad, And I've had to be very patient, que es la extensión de la which paciencia. is the extension of patience. Bien ahí, hermano John. Esa es lo That- que usted y yo debemos tener, paciencia. That is what you and I should have, patience. Porque a veces uno dice, Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza, descabezo a más de uno. Because you say, Lord, give me patience, because if you give me strength, someone will be in trouble. Pero como yo tengo claro que la iglesia es gente imperfecta, But as we know that there are imperfect people in que the el church, Señor está enseñando, que el Señor está capacitando, that the Lord is changing and building up, y la iglesia es de Él, and His church belongs to Him. entonces tengo paciencia en hacer mi parte. So I'm patient to do my part. Corrijo cuando hay que corregir. I correct when I have to. Hablo cuando hay que hablar. I speak when I have to. Callo cuando hay que callar. I am silent when I have to.
pero la obra la hace Él. but the work that God does. Así que, querido hermano, yo quiero llevarlo a reflexionar. So I want you to reflect today. Esté en pie, por favor. You may stand. No vaya a levantar su mano, You don't have to lift your hand, pero si usted aún no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, but if you have not been baptized in the name of Jesus, aún usted no es parte de la iglesia. you are not yet a part of the church. Usted es un acompañante. You are accompaniment, Alguien que viene con nosotros. somebody that comes and joins us. Y es una bendición, por favor, sígalo haciendo. And it's a blessing. Continue Nos to alegra come. que esté aquí, We are joyful for you to be here, pero no hace parte de la iglesia. but you are not a part of the church. La buena noticia The good news es que el is Señor hoy lo está invitando a pertenecer a su iglesia. that the Lord is inviting you to belong to Le this aseguro church. que es lo más glorioso que le puede pasar. It's the most glorious thing that could happen Hoy to el you. Señor le está haciendo un llamado a pertenecer a la iglesia. The Lord is giving you a calling to belong to the church. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús Repent and be baptized in para the name, perdón de pecados, so that you may be forgiven of your para que sin, reciba el don del Espíritu so that you Santo, may receive the Holy para que Ghost, sea incorporado a la to iglesia belong to the church, y para que tenga ciudadanía and to celestial. have a holy citizenship in heaven. Lo invito hoy en el nombre de Jesús. I invite you today in Jesus' name. Primera invitación. The first invitation. Segunda, Second, ¿dónde están los bautizados en el nombre where de are those Jesús? that are baptized in Jesus' name? Levante su mano el bautizado en el nombre Those de who are Jesús. baptized, raise their hands. Hermano, usted hace parte de la iglesia You del are a part Señor. of the church. Usted hace parte de la iglesia del You are a Señor. part of the church of God. No lo menosprecie. Do not see No it lo as tenga en less. poco. Don't value it less. No tenga en poco la sangre de Jesucristo. Don't take for less the blood of Christ. Hermano querido, no se comporte como no tiene que comportarse Don't alguien act de la iglesia. the way someone outside the church would. No trapee el piso con la sangre de Cristo. Don't Sea serio, compórtese como un cristiano. act as a Christian, Porque la sangre preciosa del Cordero de Dios because the precious blood of the Lamb quitó el pecado del mundo took away the sins of the para que world, usted y yo ahora podamos ser pueblo escogido por so Dios. you and I may be a chosen people. Siéntase orgulloso de ser parte de la iglesia de Dios. Be proud of being a part of the church of God. Siéntase privilegiado Be privileged. y compórtese como es digno de la vocación con que fue llamado. And act the way that you were called for. Segundo llamado. Second calling. Tercero, Third one. tengamos paciencia los unos a los otros. Let us be patient one with another. Somos una iglesia llena de gente imperfecta We are a church full of imperfect people, con la cual Dios sigue tratando, in which the Lord continues to work en la on. cual Dios sigue obrando, God keeps working on us, en la cual Dios sigue haciendo cosas and He especiales. keeps doing special things in us. Hermano querido, My brother, vivamos como iglesia, let us live as a church. amemos como iglesia, Let us love as the church. respetemos como iglesia, Let us respect as the church. abracemos como iglesia, Let us hug like the church. tengamos paciencia como iglesia. Let us be patient as the church. Tercera invitación. Third invitation. Y cuarta, And the fourth. como somos imperfectos Since we are imperfect, y Dios no quiere que quedemos and God imperfectos, doesn't want us to be imperfect, es necesario que se deje sustentar y corregir it is necessary to be sustained and corrected por la palabra. by the word. Hermanos, se lo digo de corazón, I tell you with all my heart, nunca lo haré para I destruirlo, will never do it to destroy you ni nunca le faltaré al respeto, or to lack of respect, pero se lo voy a decir siempre, but I will always tell you porque Dios está moldeando a su because iglesia. God is molding His Así church. que no se moleste cuando la palabra lo redarguya. So do not be offended if the word is strong. No se moleste cuando la palabra le llegue como una flecha al corazón, When that word enters your heart like an arrow, porque aquí nosotros no tiramos puya. because we don't throw spikes at people. Aquí la palabra es una flecha. The word is like an arrow. Y si nos cae, And if it falls on us, es porque somos iglesia. it's because we are church. Si lo que aquí se predica nada le cae, If nothing goes for you, o no eres iglesia, or you're not the church, o ya deberías estar en el cielo. or you're already in heaven.
A todos la palabra de Dios nos cae. The word of God is for everyone. Y por el contrario, dele gracias a Dios And also give thanks to que el God Señor lo esté corrigiendo, that the Lord que el continues to Señor lo correct esté you. moldeando, And He continues to mold porque you. quiere decir que lo está preparando Because He is preparing y you. nos está preparando And como He iglesia is all preparing us a una fiesta especial for a special gathering. que se llama las bodas del It's Cordero. called the Supper of the Lamb. ¡Aleluya! Praise the Lord. Dele alabanzas al Señor, Worship dele la God. gloria al Hallelujah. Señor. Thank you, Jesus. Levante su mano, por favor, en esta tarde. Raise your hands tonight. Señor Jesús.